Alhamdulillah, watina me flabara ni la baga bele kidum fun watina ka do fo dili go bla mandi domini ni ga kama anga kramo ga mulo abul rabi ramses d bi ni ngal sama ni wala ba mulo ka sema alamba do ka famina jabi so abul jabi muni ci baldu ire ga baldu na ya di mata do ka ke mo bla kramo assalamu alaikum wa alaikum salam kisma ni watina mulla ka sima ni ngal jamano gombula mina munu semila nyani ambe do ni ngalu ko na furi ke la ko na watina na la sana سمع تونغالو كما قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف القامات محمد بن عبد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ترماني موبي شدو بموي إبابي تروبتيجي سكاتومي جوين دوني كوتي نان بنامينغا تروبتيجات كوسين كونتنا dans le monde entier oli gausu kalubati le berceau du savoir sikatola Gausu kalubati jugule amna maini ala fe ala ka akala bonya ko saka ke kra ko son tan sa bwana barka ko so kra ko son tan sa mi nu jira dugulu sa fe ni bobo tuntula ala ka ko so ala ka lahar son sma gausu kalubati l'islam furebe ya rabbi kalangran ko dona bel belaron ko ne mati do de ya ne fil dawsi sikatola ala ka ni bla amin gausu kalubati o jara bele ga do mo bele ko bele dina ani ramses de ni ngomlo ata ko me la ngila to kramo abu ngal from mambulo bi ri biadimi ni watina biadimi gele do kam wosen atelima o fanime alhamdulillah kuma kan tigi ya abu la bielon qui est l'incarnation de son père ya fa inga jamana nyara ko dona ko fe ko kuma kunte ko don men fa la ri ay kalamina mo do wan karen do no parce que ni abu la bi ne re ka bara spécialement oli ka bana jugu san ka na habda na pew ka fali kenya sikatola fanta jugu ka san ka bila ki ke fentike konfia jugu ka boya pew ki ke kolona sikatola be ni nga bana la kisima bana jugu mai parce mo jugu be se ki bale ka bo dalo ala bi da chama yene bana jugu de be imine ki sigi yoro kele i halala da be yele no tisra bo surtout bien dimi bana mi na yebuna hamademi ale yebuna hamademi funfunni bien dimi man ne befe balma ke balma musuka bien dimi ra frake ka boyla ko mbadi ma yirina kodi yirime no mbi no be bien dimi frake parce que bien ale bana mi na yebuna hamademi don ka bay si gante sikatelmo ne bien dimi la tasro Singu malan no be fun ne be fe o ka boyla manam na fala la yan kala jeeyu la jeeyu saba yiru kurpu do de be o yiru kurpu ni re be bana sanu ka bo buna na to yiru kurpu folo o de yiru mun ma yiru mun be ni do kisin ni do torama ka ni do kisin jina juni ni to ba fe ma sikatola yiri groupe fana o de yiri fuma o yiri minnu be no be bana jugu ta ka bo buna hamane na pe koso ne bien dimi mine hala sa esa jama barikila ne be fe ka bien dimi wuli ka bila pe kala fe ga nyine mal o de nere farabo bumba ko ka kote folumba kolana o folum no wuli ni o folum no wuli ni bo fa ni wa o sus
o mugu buana o buana farabo falaka jema minnu b'a kɔnɔna na a bu fara tɛ falaka jema minnu b'a kɔnɔna na jema min b'a a kɔnɔna na i b'o wuli ka bɔ o y'a sɔrɔ a bu bɛ yen fara yɛrɛ bu bɛ yen parce que ale bɛ bu ni kolo de ni ɲɔgɔn cɛ bu ni yiri kolo de ni ɲɔgɔn cɛ o falaka jema in i b'o bɔ k'o fara nɛrɛ ta n'i y'o fara nɛrɛ ta kan o mugu in n'i y'o fara nɛrɛ ta kan kisuma i bɛ woso yɛrɛ furaburu a furaburu n'a kala i b'o bɛɛ fɛnɛ bɔ mais o ta ye kɛnɛ de n'i y'o o ni nin yiri fila nɛrɛ ni buana mugu n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan kisuma k'o kɛ zi mɔgɔ si tɛ nin min fiyewu tile 45 hali n'a sɔrɔ biyɛndimi ye san 20 n'a t'a ban pewu siga tɛ nin hali n'a sɔrɔ biyɛndimi ye san 20 o b'a sanu ka b'i farikolo la bɛɛ hali ni joli bɛ biyɛn na walima poumon parce que olu fɛn fila jolikuru de don olu bana tɛ buna hadamaden éliminer yɔrɔnin kelen a b'i dun dɔn n'i sera a la san k'a sila i bɛ kɛnɛya wa n'i yɛrɛ ma s'a la a bɛ dun k'i ban pewu i si kɔnɔna na biyɛndimi de y'o bana ye n'i ye nin yiri saba kɛ i tɛ tile 45 sɔrɔ a kan k'a min midi matin midi soir mais n'i b'ale min ale 12 f'i k'a min pour que a ka kɔrɛ atteint organe atteint o tɛ min 2 verres dɛ o bɛ min bɔli ɲɛ kelen sɔgɔma bɔli ɲɛ kelen tilegan fɛ bɔli ɲɛ kelen wula fɛ siga tɛ nin na awɔ kodi o faamuna karamɔgɔ Abu ɲininkali filanan b'an bolo o ye kɛridimi ye an b'a ye dɔgɔtɔrɔso la nin waati in na aranw jɔlen don n'i hali n'i taara nazaraw fɛ yen nin waati in na Faransi Ameriki Chine aranw jɔlen don kɛridimi kama fura kisɛ bɛ dusukunnabanaw kan bi dɛ a filɛ de ye dusukunnabana yɛrɛ man ɲi parce que ni mɔtɛri bɛ mɔgɔ la buna hadamadenya la kɛri ye dusukun de siga tɛ nin fɛn fila bɛ yen buna hadamadenya o falen man di dɛ kosɛbɛ yɔrɔ caman ba bɛ buna hadamadenya i b'olu falen o cɛ mais n'o fila y'i sɔrɔ n'o fila bana y'i sɔrɔ o ye ka ɲɛnamaya bantɔ de ma ala k'an kisi a ma o fɔlɔ o de ye kan in tɛ falen quoi kan kunturu tɛ falen non tɛ falen i b'a sɔrɔ partie dɔw bɛ kan na o bɛ falen mais i yɛrɛ kan kunturu tɛ falen o ye c'est quelque chose qui est impossible i b'a ye ni ɲugu tigɛra mana bɛ kɛ k'a remplacer mais i t'a mɛn ko mɔgɔ si kɛri tigɛra ka bɔ i la ka moteur gɛrɛ branché o la ko bɛ se k'o rôle jouer o de kosɔn ni kɛridimi ye buna hadamaden minɛ ale bɛ farikolo bɛɛ de ta parce que a bɛ farikolo ka baara bɛɛ sumaya a bolo parce que kɛri ye buna hadamaden farikolo administration territoriale ni papier bɛɛ bɛ ton bureau kɔnɔ farikolo la farikolo papier bɛɛ bɛ ton kɛri fɛ siga tɛ nin na n'ale sumayara ale bɛ kɛ sababu ye ka bana gɛrɛ de to i n'a fɔ jeli tɛ taa a yɛrɛ yɛrɛ ma jeli tɛ filtre siga tɛ ɲɛ ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ma jeli tɛ filtre kosɛbɛ siga tɛ nin na non jeli ni filtration ka nɔgɔ bila kɛrɛfɛ ka jeli jɛlen bila côté gɛrɛ la olu bɛ taa olu mansin ninnu bɛ taa sumaya la o bɛ na ni dialyse de fo fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ min b'i dɛmɛ o la e yɛrɛ b'a ye n'a juguyara buna hadamaden na kosɛbɛ a fɔ ko ka dialyse kɛ na k'i ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la ka to mansin dɔ wɛrɛ k'i dɛmɛ pour que ka joli marcher cɛ i b'a dɔn ko buna hadamaden kɛnɛma o ka ɲi ka tɛmɛ buna hadamaden banabaatɔ siga t'o la fɛn b'i bolo ala deli ka kɛnɛya fɛn t'i bolo ala deli ka kɛnɛya terikɛ n'i man kɛnɛ i bɛ nimisa i ka ɲɛnamaya bɔli la bana man ɲi surtout précisément n bɛ ka kuma kɛridimi min kan parce que ni kɛridimi b'i la i t'i jabɔ i ka fantanya la ni kɛridimi b'i la i t'i jabɔ i ka nafolotigiya la o tɛ kojugu ye i t'i jabɔ i ka fantanya la i t'i jabɔ i ka nafolotigiya la wa i t'i jabɔ i ka ɲɛnamaya ko foyi la parce que ale b'i ka ɲɛnamaya minɛ yɔrɔ n'i ye juru don fɛn na
supposons ni mobile bɛ ka bouger walima ni moto bɛ ka bouger ni ye juru don a la k'a sigi fɛn na min barika ka bɔ a ye a bɛ tanti cogoya bɛɛ la ka effort fourni k'a bɛ taa se kɛri problème b'o cogoya de la yiri dama de bɛ yen spécialement kɛri furakɛli kama n'i y'o yiri ninnu sɔrɔ kisi ma wa bana tɛ bana min ne i bɛ se k'a fɔ ko nin furamugu in minɛ i b'o mugan den ko k'o bɛ se ka kɛri dimi ban n'o fɔ de o tɛ tiɲɛ ye dɛ. Le problème du cœur, le traitement du cœur, ça demande un peu de temps. Certainement. Oui, ça demande avec tant de demander quoi. C'est pas que k'a fɔ ko tile kelen walima ni minɛ i ka nin k'i da dɔrɔn ko de b'a furakɛ non. Ah dɔw b'a fɔ k'olu b'a furakɛ sɛbɛn. Non. Cœur dimi t'o bana ye. Non. Yiri fɔlɔ o de ye wɔlɔ furabulu nuguni. Wɔlɔ kelen min n'i b'a dɔn. Wɔlɔ furabulu nuguni. Ne yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko lɛnkɛ ale ni gɛnni bɔlen don o bɛɛ bɛ di baganw ma mais lɛnkɛ ale bɛ kɛri dimi yɛrɛ de furakɛ siga tɛ o ye wɔlɔ furabulu nuguni ɲini kuru 3 lɛnkɛ furabulu kuru 3 to ye kuru 6 ye n'i y'o sɔrɔ ni yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko tɛrɛni o de ye i ka tɛrɛni furabulu ɲini tɛrɛni fu i b'o fana ɲini kuru 3 n'o farala wɔlɔ furabulu ni lɛnkɛ furabulu kan ani tɛrɛni fu o bɛ kuru 9 de ma n terikɛ don o don i b'a yɔrɔ ko danfɛn gɛrɛ bɛ yen siga tɛ o cɛ ni ale danfɛn in fana bɛ kɛridimi furakɛ ka teli ni kɛridimi furakɛli fɛ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a ye n'i donna kungo kɔnɔ i b'ale mankan mɛn pii n'o la fan bɛɛ e k'o tɔgɔ fɔ ne ta n'i y'ale k'a minɛ k'a susu o mugu n'i y'a minɛ k'a susu n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ani duguma gɛrɛ de bɔlen don mais ale ka baara tɛ duguma la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ wuli ale bɛ wuli sanfɛ ale bɛ wuli sanfɛ ale tɛ don duguma o kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a ye yiri sanfɛ mais n'i ɲɛ dara kan dɔrɔn ani gɛrɛ bɔlen don olu de ye danfɛn minnu ni joli t'olu la ale filɛ gɛrɛ filɛ n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a susu o mugu ka to k'o mugan et 3 mois sɔrɔ ka fiyɛ fɔ kɛrɛfɛ fa k'o furakɛ ka b'i la toujours an bɛ k'a di aw ma ni yiri la wɔɔrɔ filabulu nuguni ani lɛnkɛ ani tɛrɛni fu k'o tobi k'a mɔ n'i b'a tobi ale bɛ balabala de ale ti mɔ i n'a fɔ an bɛ dɔ ninnu demander aw fɛ chaque la cogo min k'a mɔ ale bɛ balabala de n'i y'a sigi n'a balabala surtout ni fura bɛ fɛ ka balabala n'a ye odeur fɔlɔ d'i ma n'a ye kasa fɔlɔ d'i ma o y'a wuliko fɔlɔ de a ti mɛn bilen ale tɛ heure 2 heure 3 ninnu kɛ ale mɛnni b'a ye heure 1 o b'a sɔrɔ a kɛli sigi o b'a sɔrɔ a balabalala i b'a bɔ k'a min siga tɛ to k'a min n'i y'o kɛ semaine 3 tile 21 walima tile 45 i yɛrɛ b'a ye amélioration belebeleba bɛ ka n'i ka ɲɛnɛmaya la ni mɔgɔ min y'a kɛ ala ka ɲɛ ne abudala bin tɛ ala ye ta kira den nabi ma ma ka tiɲɛ mais an bɛ min dɔn parce que ni mission bɛ an bolo an ka ɲɛnɛmaya la o de ni o ni tɔɔrɔlen don banajugu b'i la k'a bɔ i la fantanyajugu b'i la k'a sanu ka bɔ i la i ye kunfin ye k'i kisi kunfin ma parce que an yɛrɛ de bɛ ala tanu ka ala barikada ka da kan a y'a an garisɛgɛ fan ɲuman sɔrɔli la wa ka an ka dɔnni k'a kɛ dɔnni ɲɛnama ye k'a kɛ an yɛrɛ ɲɛna face à face an y'a sɛbɛn k'a kalan k'a dɔn o de kosɔn tuma min na n'anw bɛ dɔnni kalan anw bɛ kaye ta mais n'anw bɛ dɔnni ɲɛfɔ an tɛ kaye ta o de ye anw ni tɔw danfara ye ni wulibali n'an bɛ taa bɛ se o tisima siga t'o la inchallah n'an bɔra yen an bɛna fɛn min na o ye nafolo cɛ bi fantanya banna nasɔngɔ ko yɛrɛ kelen don baara ye o de kosɔn ne bɛ wele da de kɛ denmisɛnninw ne yɛrɛ ye denmisɛn ɲɔgɔn si denmisɛnnin kosɛbɛ ne yɛrɛ ye denmisɛn ye ne ɲɔgɔn si denmisɛnninw diɲɛ côté 4 bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ tɛ se k'i ka kunnadiya yɛlɛma k'o kɛ kunna wɛrɛ ye cɛ o cɛ n'aw ye génération ye i man kan ka fantanya f'i da kɔnɔ
Sikatola. Jaw chenna we generation ne ala ya gasiga an falala ni yelina. Akan kar anga don. Ne ya fodro ke ta do ba ke tubamna. Ikanga nimisa ika nyina ya bolla parce que doni dili ma façon belle. Ka di ma fu ka kla ki deli ka dim. Ça reste maintenant ika pratiquer ka nyina mala ni desira ka pratiquer don we ma kusadi. Kono ko so ala ka ne na obek si ku juma ani fago parce que feyman be ki tiga kono iba do ni yake i mo obinye Kosobe. be tiska Tese. donc fanda jugu no ye mo mi be fe ka na flu so ma waro ko fem fobe o yere di mo mi te fe na flu ka bay ko fiu ni ga yene mala dono yere be akeli kama ina fo ni trobuta trobu claro nan Kosobe. claro folo ka damne nina kana fasola so le trobu mi tuskashi bo mo ha ka damne de yona ka ta banana o le trobu mi me bana jugu gele jugu ka boya Sikatenda. fanda jugu ka boya sikatelo ko so mina kuma trobu dimiso denga ka damne siaka kana jugu ya fe o le trobu problem me tora jugu wuli ka bo buna hamadenga tora jugu tora mabo tora ya la ko ka damna na fulla kana siraka o betone ni kala me ban ni yoko che dafrai sigate mo foge ito dan o foge ito do No, doni ati la. do ni te fe na fulla ka baiko o ko so na wa sira ma fa nga kuma bela ngo tro de bebe buna hamadenga banai ga ni mala parce que on ta anya yi wal ma anya me awera ke wa anya yi ambe ala tan na ka barka da na fanyo yi sorli Sikatenda. na wasra amma fun wonni an nyema ya kana gulu fa la bi aya subasma jo ka suyi jo ka bampe usara smentina an wera ka peinture ka kan yere sawo Sika fotola. Ojeli. o de koso na kuma na bi ala jore an wera de an fa la bi jore du gulu sa Sika fotel. mo min be ni be fe ka na fulu so trabu dimiso de isa sanga tunga dimiso de yere fo ni be fe fataya ka bala wasu ma selemble iman nasim Obsega bia. obsiga ke Anyafo. me bangala no me na fulo be no kun Sikatola. Ojeli. ile wuli dro ame bamaro labi Kosobe. ne balma ke emme malla walma ni baba ka jamana ta bada la dro ka ta chenchen yere ke i bolo ke ka chenchen sampla yere ke walma hal libe ko jidala ni fe shati chencheni me baro me fe ka kuma yunusa denani dronika ima nasimi ima seven blake kile la tia ki ga yele ma la kile bona bini nyonche problem me mo so ne be ka ke tuma na ka do ka jabi ki ta kan ka ke problem ka telo la ni problem be o de trobu na fo so de Sikatenda. ile je pour dure adal me trobu sultan sabana ne tu fara tan saba tan shiri o de boni hayu bangane kan o de andaba masaya ga nyina ma ya bambale e ga nyina ma ya tiba ere ta go Sika fotola. falla diko koni e ke wale mi ga dugulu safe ko le tiba Sikatenda. so ko faso ko saya bisola Sika fotola. le saya ti se ke wale saya ti se to Abada. oui Ndeche. ni batente ni ayere ke dro yunusa denani bla yunusa beti tele fla kele we denani bla ka tu nyoma na dro ku bebla ali makana ki joko Abu Larabi l'homme qui est l'incarnation de son père Ramsès II le phénomène de la géomagie kako ne ve fe ga ndamfulo so ke bona biche ishira imagine fe ere ta do shini ba nyefo chudi wo yula ka problem so ga duon nyoro seben tati so bon droit ka so na ka da badala walme ka ta jidala ika chenchen yere ka yunusa denani bla yunusa denani bla le fena akula la bi ko kunani bla ko kle bona biche ko men na fro so ko men na fro do so me wasani mi no kara ka jehun to wa pala ko wuli ka bon ka pe Sikatenda. parce que trop de par minute o de ko so na kuma dola mo trobu jari yo trobu bi farso ka trobu ma jayi trobu bi farso Sikatola.
ni y'a kɛ haramu ye i bolo bɛ dumuni min don i da tɔrɔ den b'a kɔnɔ ko n'o fana kɛra haramu o jɛlen don n'i ko k'a ma ɲi i tigɛ kɔnden duuru min bɛ dumuni don i da tɔrɔ den b'a kan siga tɛ na i kɛra diɲɛ dinɛ o dinɛ donc i b'i jɔ dɔrɔn e yɛrɛ b'i hamina fɔ a kan i bɛ taa k'a to kosɛbɛ n'i taara k'a to fɔɲɛ t'a fili fiyewu k'a daminɛ heure duuru la fo ka taa se tile binni ma f'e ka wasa n'o kɛra k'i to diɲɛ dugukolo sanfɛla fan o fan o to yen nafolo sɔrɔ cogoya nafolo gindo turabu kɔnɔ den b'a dɔn n'i gindo bɛ turabu kɔnɔ ka nafolo sɔrɔ ka to mɔgɔ kɛ fɛntigi ne Abu Lalabi b'a dɔn n b'a dɔn n ta in tɛ ko n b'a f'i ye n y'a pratiqué wa n y'a ye tumana min na Ala ye n kunna diya n ta ma kɛ n fa kɔ ye a kɛra n ɲɛnɛ k'a nimisi wasa ka tila k'a k'a kɔfɛ continuité de don quoi terikɛ dɔnni bɛ fɛn di mɔgɔ ma dɔnni bɛ buna hadamaden na wasa i ka ɲɛnɛmaya la i bɛ fɛ fɛn ka kɛ don min na dɔnni de b'a kɛ trop dɔnni de b'a kɛ trop dɔnni ka teliya la kumakan na wale la siga tɛ na a ɲɛfɔ dimiso de Isa ye trop dɔn min n'a bɛ ci kelen fila Isa ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ trop so wɔɔrɔnan na ni wɔɔrɔ fara wɔɔrɔ kan bɔnni 10 bɔnni buda kɔnɔ ni jamana muso duuru 12 ye Isa ye trop dɔn min n'a bɛ dimi don mɔgɔ la ka tila ka dimi bɔ buna hadamaden n'i bɛ fɛ dimi ka bɔ i la pewu i bɛ ji de ɲini ka fini susuba de ɲini fini kama fini foroba e tɛ fɛ nafolo ka ban kosɛbɛ terikɛ nin kɛ a tɛ mɔgɔ ka milliardaire ye mais nafolo tɛ ban i kun ni nafolo dun tɛ ban i kun i tɛ dɛsɛ i kungo la siga fosi o la o de ye banaya ye i bɛ papier jɛman ɲini i bɛ Isa sɛbɛn daba la k'a bila turabu so 16 bɛɛ fɛ n'i y'a bila 16 bɛɛ fɛ i b'a to daba in ka ja i bɛ di k'a sanfɛ ka mun a sanfɛla bɛɛ la ka sɔrɔ ka fini kalama k'a la n'i ye fini kalama k'a la n'i bɛ fɛ miracle ka y'a la mɔgɔ si ka n'i ka sɔrɔ kuma na e ma i yɛrɛ kunsigi dɔ i b'o dɔ bɔ k'o k'a la k'a kuru k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a tu terikɛ a bila i kun dɔrɔn n'i y'a bila i kun n'i ye nafolo min bila a kan n'i y'o ta k'o ba ka k'o dépenser o ɲɔgɔnna si gɛrɛ la jinɛ t'a d'i ma jinɛ ka nafolo dɔnni ye sanu ye wari kɔni tɛ jinɛ non i t'o mɛn wa i ti b'a bilen kan mais buna hadamadenw bɛnna fɛn min kan k'o kɛ wari ye a b'o de d'i ma kosɛbɛ n'i sen jɔra Ala ka dugukolo sanfɛla yɔrɔ o yɔrɔ la i kɛra mɔgɔ kuntan i kɛra mɔgɔ ɲɛnɛma o i bɛ nafolo sɔrɔ siga tɛ na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ nafolotigi ye Ala kama na tɔrɔ dɔnni na lala hadika kalan siga fosi tɛ la sɔrɔsiw ka logement la so tɛ la terikɛ ne y'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'i ka dɔnni kɛ ne ma fɛn sɔrɔ e ma kɛ mɔgɔ garisɛgɛtigi ye fiyewu na n b'i kalan nafolo gindo la n b'i kalan garisɛgɛ yɛrɛ gindo la parce que ne yɛrɛ de ye garisɛgɛ o de kosɔn n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ i garisɛgɛ kana ban fiyewu i bɛ garisɛgɛso de ye Adama sɛbɛn jigi jate la terikɛ n'i bolo donna diɲɛ baara o baara la o kɔfɛ Ala b'i garisɛgɛ d'i ma pour que k'a dɔn k'e garisɛgɛ ka di danfɛn gɛrɛ t'a fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ t'a fɛ yen bɛɛ bɛnn'a kan ko sɔrɔ tigɛ fɛn min na walima e delila ka fɛn min kɛ ka tɛmɛ n'i ye défaite ni fɛn bɛɛ t'a la a ma ɲɛ e bolo fiyewu a fɔ k'i tora ka Abu Lalabi lamɛn Fɔnba Media sanfɛ i tora Fɔnba Media filɛli la i ye Abu Lalabi sɔrɔ a n'a ka animateur Kisuma n bɛ kuma la k'a kumana garisɛgɛ ka garisɛgɛ sɛbɛn jigi jate la garisɛgɛ trop 2 min n'a bɛ ci 1 2 fila wɛrɛ 2 Adama ye kuru 7 ye a dalen bɛ turabu so 7 na so 2nan na n'i ye 7 fara 2 kan o ye kɔnɔ dɔ ye o kɔnɔ dɔ in bɛ bɔ ni buna hadamaden wo kɔnɔ dɔ ye Adama sɛbɛn dɔrɔn n balimakɛ n balimamuso 2000 100 ani 10 siga tɛ na 2000 ni 110 ne Adama sɛbɛn 2000 ni 10 o nasi tila 2 ye tila 1 i ko k'o don i si bɛ hakɛ min na i ka yira Ala la ko depuis ne wolola ne ma foyi sɔrɔ n ye défaite dɔrɔn de ta n donna mɔgɔw ka ko duman na o guyara n bolo n donna mɔgɔw ka ko goman na o tɔ guyara ka taa fɛ
hali mɔgɔw n'i ye ɲuman kɛ u b'a falen bolo ka kɛ juguman ye te foyi fɔ n kɔfɛ ni critiquel tɛ adamankɛ Abu Lalabi ka adamankɛ ni ye nin adamankɛ n terikɛ i bɛ wasa dɔn Ala bɛ nimisi wasa dɔ d'i ma e bɛ ɲinɛ a kɔ k'a fɔ ko buna hadamadenw bi sa e bɛ ɲinɛ a kɔ k'a fɔ ko diɲɛ in bɛ ban est-ce que nin wulibali o don i bɛ si hakɛya min na o kɛra i yɛrɛ bamuso ka si hakɛya dilen o i b'a dɔn dɔw ma da ko la hali olu ma ba kumakan na a fɔ ko mun na o dalen don min na n'o bamuso ko k'u wolola nin san ye terikɛ mɔgɔ ba bɛ fili fɛn caman na mɛ i si hakɛ a fili man d'o kelen na dɛ hali ni bamuso y'a f'i ye k'i wolola nin san hakɛ ye o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn o don min sɔrɔ si hakɛya min na n'i ma d'o fɛnɛ na a ta 55 koko 55 mɔgɔ b'a si hakɛ dɔn o don i b'i ko i si hakɛ la nasi in tilan kelen na adama 2,112 la nasi tɔ tilan kelen kasatigɛlan k'ale ko mun i farikolo la tile 45 o tile 45 bɛ bɔ ni adama 9 ye parce que ni ye 5 fara 4 kan o ye 9 adama ye kuru 7 a dalen bɛ tubabu so filanan na ni ye 7 fara 2 kan o ye 9 o 9 fila ye 18 o 18 ni ye 1 fara 8 o fana ye 9 diɲɛ yɛrɛ de bɛ ka boli chiffre 9 in kɔnɔ diɲɛ la c'est 18 confirmés chiffre ninnu bɛ yen ni visite b'a la ni diɲɛ bɛ ka bɔ a kɔnɔ ale ye chiffre min na n'i sera ale chiffre in kɔnɔ c'est n'i bɛ bɔ ka taa 10 na 10 in bɛ bɔ ni fɔɲɛ ye walima n'i bɛ bɔ ka taa 11 na o bɔ ni tasuma ye i yɛrɛ bɛ ka chiffre don woloma 9 nin kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa ye siga foyi t'o la chiffre bɛɛ ni fani ba b'a la 9 de siga tɛ nin na chiffre bɛɛ tasuma chiffre fɔɲɛ chiffre bɔgɔ chiffre ji chiffre k'i sɔrɔ n bɛ ka ko dɔn kan de f'i ye sa siga tɛ nin na nin bɛ ka taa dɔnni so de kɔnɔ ka n'an bɛ taa an bɛ se siga foyi fɛn an b'a ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka dɔn Abu Lalabi, l'homme qui est l'incarnation de son père en fait ne ka di sa mi yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ e y'i ka temps ci ye ka Abu Lalabi filɛ i yɛrɛ ka di ye kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'i tɛ ne lamɛn ten n y'a f'i ye ko n tɛ Ala ye n t'a kira ye mais i bɛ temps min perdu ka Abu Lalabi lamɛn ni bɛ n ka dɔnni bɔ n kɔnɔ k'a f'i ye n'i y'a kɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye ne yɛrɛ de ye n fa Lalabi jɔyɔrɔ ye siga foyi t'o la ne y'a kɛ Ala ka ɲɛ Ala ka ɲɛ Ala ko ka Ala o waati la an bɛ foli Ala de bɛ dɔw jaabi a siga foyi t'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen foli ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni tun y'a kulo gɛrɛsɛ di ka sɔrɔ fɔma media sanfɛ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka bɛɛ sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma Abu Lalabi Amsel de Lalabi ɲa yɛrɛ de ya salamu alaikum سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتسليما